तो बर्तमान देखी पार्थ राखी बांधिया दुई भाई आसी पहुँची सारी आउ सहित बर्तमान लिजा ए रेडी कर भाई भौणी पवित्र रक्षा बंधन तो बर्तमान चली लुहा के बेझरे जदि तो आखिरे लुहा पछी हस देवी तो ठरे राखी आज बांधी देली तो हाथरे राखी सब दिन साखी थी बारे कंढेई मागिले सुना कंढेई देवी चांद तू मागिले पाद आकाशे देवी तो पाखरे सारा जीवन रहिली ऋणी मो सुना भौणी 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 मोर फोन है मोर फोन है दियो हां गलती क्या दियो एते वाटर फोन चाहि राखी बांच के दोन दियो ना ना किछि नहीं एते बात गं तमा 21 आगो आसी के रहितलो दियो दी जा तब जीवा तो नेडी मो त 10 स्कैनर काई स्कैनर नाही सेम मो कैश ने स्कैन पेटीएम काई स्कैनर ना पंकज स्कैनर आदियाल बा मॉडर्न फोन पे पंकज जदी न देले पाए नाही पंकज जदी न देले तो बने हमर केटे हो जगो आसन चलो पड़ी ताला पैसा उठियो ना दियो दियो जल्दी दियो दोनो रख दो दियो 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 जल्दी दियो पैसा दियो पैसा हाँ पैसा ना मौसा ना बा ना लेखि दो ना आनी जति यार न लड़े आज तो कौन होची सेटा देखियो बस बर्तमान लिजांगर टाइम नहीं माने सेटा खोलिया कहीं टाइम है घर जे हाँ टाइम है घर जे तो गिफ्ट एटा रहिला बाकी तो देखा अब घर को गने प्रशांत भाई कौन दीचन ना कौन हाँ आ लेट कर जल्दी जा गने आमर आहुरी केते सेठी घरे काम अच्छे ना तो बर्तमान आम एठू चलू कहीं आहरी बाकी अच्छी लिजांकर आहरी भिणई हाथ राखी बांधे ना कौन आरे बहुत बाट जबार अच्छी फास्ट एबे कौन करमी ना एबे आम घर को जीमु है घर होपर आम बाहरी मु ढेंकानाल बॉर्डर ता भिणई घर तुम कथा बोली ना आम आमर से पुओ ना से बो कहला ना तो ठीक अच्छे बहुत लेट है एमती आम बाहर तो बापा मो सने मरि जेछि कांदियो हां देखो तो मां मरि जेछि से हसियो काई कनी तुमरा एबे खीर बस एटा ये एटा सासु कहउले जान नै मते नाना एबे बा एबे रिसेंट ताको म बो कहिसे क्या म भाई की गिफ्ट दे बढ़िया गिफ्ट दे बर्तमान देखो तम दुई भाई गिफ्ट देछन कोन अछले यार लो अछि भल दिनस हमर दुई भाई गिफ्ट देछन देखिया की गिफ्ट थोड़ा वाला साड़ी पे देखना हमर दुई भाई देखिया की गिफ्ट देछन्ते देखिवा देखिवा एते सुंदर गिफ्ट जे भाभी नथि माने फ्यूचर भाई हां म आगुआ दे देन एडवांस दरकार पड़े फुल्ली बन लिजा एते खुशी है कि माने खोलुचंती जे ता भाई देचंती गिफ्ट
ତାବି ତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ ଦେଖ ରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ଏଟା ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଏଟା ମୋ ଦେନି ବାଣିଛି କି ଭଣଜା ସିଏ ଏନେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଡଭାନ୍ସ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଠକି ଦେଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ଘରକୁ ଯା एक्चुअली मजा मस्ती चलता कहीं ना हमरो समस्त में जा दबा था दिया वो ମୁଁ ମେନ ନା ସିକ୍ରେଟ କାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇକି ଦେବି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାନିଆ କରୁଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ବସିବି ଘରକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଆଣିଲି ନା ଠକି ଦେଲେ ମତେ ତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ ଯଦି କରିବୁ କହିବୁ ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ ମୋ ସହିତ ତ ପଇସା ନବୁ ନା ଦିନ ଗିଫ୍ଟ ନବୁ କହ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯାହା ଖୁସିରେ ମତେ ଦେବେ ନା ଯଦି ଦବୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ଯାହା ଖୁସିରେ ଦବ फोन कर ମୁଁ ତାର ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ମୋର ଡାଟା ନାହିଁ ମୋର ଯେ ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍କାନ କରିଦବ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ପଳେଇ ମୁଁ ସ୍କାନର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିଜା ପଇସା ନେବେ ବୋଲି ତା ମୁହଁ ହଉଛି ସ୍କାନର ନା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପଠେଇବି ନା ତୋ ନମ୍ବର ପଠେଇବି ତୋର ଫୋନ ପେ ଅଛି ए हे ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତ ନେଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କିଣିବି କିନ୍ତୁ କେତେ ପଠେଇବି ଦେଖିବିନି କାରଣ ସବୁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ ମତେ କଣ ନା 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 ଗୋଟେ ଶାଢୀ କିଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଦୋକାନ ଆରେ ନା ନା ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି ଶୁଣ ମୁଁ କଣ ଡାକ ନା କଣ ମୁଁ ମାନେ କେଟି ଭାଉଜ କତିରେ ନେଇ ପଇସା ନେଇ ଖାଇବି मारूनु ଆଉ କେଟି ଭାଉଜ ଯାହା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ଡାକ ନେଇ ଖାଇଦିଏ ତମ ଭାଇ ସେ ଭାଇଟା ହେଲା ଏଇ ସେ ଭାଇ ନା ଅଛି ପଇସା ନାହିଁ पक्का आजकल पा फोन पे आजिकाली चलती फोन पे बुझेला एटा सिस्टमेटिक से या बुझेला माने केते फोन पे करछ तो माने भौणी देखे दे काला भी नहीं खाइ दो देखा ना समस्त भौणी कंप्लेन हां समस्या আছে সমস্যা ठीक 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 कथा तो जजा हिसाब जजा रहबे ना कोन चापी देने चेपा हे जे एते हमर गोला टाइम रे समस्त लिजा रे का आ भाउज काकी नि जान नन करू ए हाथ रे मुते हाथ रे टेक दिन दियो हां ना हां हम बेंच ये तो कोई मत जो है ना ये हम संग तो से हां मामा छिटला मैंने बाहर बोला मावडी बाहना बोलनु मालू हम आजकल बाहना तो बर्तमान देखिबार थे लिजा जेहेतु घर को जाउछंती केते होछंती मन पकेब ना अने हम तो 4 थर फोन करिबु बुझि पाइलु हां को 4 थर हां जे फोन करियो ए भाई छिलु ना ए दा ए मु कहने से हंसियो हौ ए जिबा एटा कौन जाऊ जे आसुची खाली नानीला मा आसुची माँ को हैरान करिबुनी जेजे माँ को हैरान करिबुनी खाइबु सोइबु बुझि पाइलु हम तो फोन करिबु बुझिलो ना एको किछ कहू ना पंकज वीडियो ऑन हे हे से मत अन्ने पाउनी एत बाटु काकी कौन है हे नई बन तो अब लिजा से मम्मी घर पहुँचे कहीं भाई हाथ राखी बंधा हो तो भाई नहीं हैं कोठी जाइए कोठी जाइए जानी चीजें बोलिए कौन जाएगी चलो 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 आज स्कूल छुट्टी है रात में स्कूल छुट्टी है हां तो फाइनल आसी देई को घर आसी हम पहुंच गेलु तो बाटर तो जते जोर से वर्षा होता हम पूरा ओदा हे गेलु मुझे कहां घर है हां ये है आम देईकर झील गोटे बोली अली अली झील तो लिजा आसु आसु आपको बहुत माने मिस करथले पा धन्यले हां पढ़ाई चिन्नी पानी टी तो आप चिन्नी परछ ना आपा को बाबा ता बापा को से चिन्नी
ପାଟିରେ ସେ ବଚନ ବାହାରୁନି ବଚନ ବାହାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏବେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବ ଭାରି ବଦମାସ ଘରଟା କାହା ଘର ଲୋ ଘରଟା କାହାର ୟାରେ ବଢିଆ ଘର ତ ଆସିଛି ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ବଢିଆ ଘର ଏଇ ବାଟେ ଝିଅ ଗଳୁଛୁ ଏଇ ବାଟେ ତାର ଆଜି ଆଁ? ଭଲ ହେଲା ଏଇ ବାଟେ ଗଳୁଛୁ ରାଜ୍ୟ କର ନା ଲାଜ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି ଆମ ଝିଅର ବହୁତ ବଢିଆ ଘର ହେଇଛି ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଆନି ଆରେ ବାବା ଗଳିଗଲା ଦେଖିଆ 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 ଏସ୍ କାହା ଘର ଏଇଟା କାହା ଘର ବଢିଆ ହେଇଛି ଗଲାବେଳେ ଦବୁ ମତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ନା କଣ ଏ ତ ବବି ଆଣ୍ଟି ଆସିଛି ମାଉସୀ କି ବବି ଆଣ୍ଟି ମାମା ମାମା କିଏ କହନି ମାମା ପିନ୍ଧେ ସେ ନାଲି ଜାମା ଆଉ ଭାଇ ତ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ବାଟ ପାଇଲିନି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଭୁଲିବନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଅଲଗା ଜାଗା ପଳେଇଥିଲେ କୋଉ ଲୋକ ପଚାରି ପୁଣି ସେଠି ଫେରିକି ଆଇଲେ କେଜାଣି କୋଉ ଜାଗା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହାଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାରି ଯାଇଥିନି ହଁ ଜଖପୁରା ପଳେଇଥିଲି ସେଇବାଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲା ବହୁତ ବାଟ ହବ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇତେ ହବ ସେଠୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆଇଲୁ ଆସିକି ଫେର ଗଲେଇ ଦେଇକି ଫେର ବୁଲିନି ମୁଁ ସେଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ଆଗଥରେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଗଥରେ ଯୋଉ ଅନିଲି ସଞ୍ଜୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଆଡ଼େ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଫେର ସେଇ ବାଟେ ଲମ୍ବା ରୋଡ଼ଟା ଯୋଉ ପଥିଲା ସେଇଆଡ଼େ ଆସିନୁ ସେଟା ନେଇ ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ଫେର ସେପଟେ ବାଟ ଭୁଲିବନି ତାପରେ ପୁଣି ଡୁବୁରି ଦେଇକି ଫେର ଆସିନୁ ବୁଝିପାରିଲା ତମ ପାର୍କଟା ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାର୍କଟା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆମର ଜର ହେଇଛି ପୁଅ ଆସିଗଲା ଜର ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦେଇଙ୍କ ଯାର ପୁଅ ମାମା ନା କ'ଣ କଣ ଏଇ ଏବେ ବଚନ ବାହାରିଲା କଣ କହିଲା ଏବେ ବଚନ ବାହାରିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଭିତରେ ଗଳିଛ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅର୍ଥ ଥାକି ତ ସାକା କଣ କହିଲା ଅର୍ଥ ଥାକି ଓହୋ ଉଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଏବେ ଉଠର କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି ତେବେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲାଣି ତିନିଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି